नमस्कार सांगमाने जय श्री जगन्नाथ। आज आसनु जानिबा महिला निराट कटु पिता सत्य कथा। जदियो जड़े व्यक्ति सौंदर्य एवं यौवन आशीर्वाद प्राप्त एवं उच्च परिवार जन्मग्रहण करिछि, जदि से शिक्षाहीन तेबे से सुगंध बिना फूल परी सुंदर देखा जाए नहीं। महिला सरल भाषा कहवाक गले महिला माने एक धूपकाठी जो अग्नि धैर्य सहनशीलता एवं परिवार को निजे सुगंधित करिवार शक्ति अछि। घरोई कलह दान धर्मर कौन घटी अपमान एवं आपणक स्त्री सह व्यक्तिगत मामला विषय केबे भी कौनसी अजଣା व्यक्ति को कहतु नहीं। भिड़ भितर समस्ते भल नुहंती एवं भल लोकंकर भिड़ केबे भी हेले हुए नहीं। सबुठारु बड़ गुरुमंत्र हेउछि केबे भी अन्य को आपणक गुप्त कथा कहतु नहीं, यह आपण को नष्ट करदेव। जंगलर निया चंदन काठ को मध्य पोड़ी देई पारे, अर्थात दुष्ट लोक माने काहाकू मध्य क्षति पहुंचाई पारंती। जड़े दुष्ट स्त्री, जड़े मिछ बंधु, जड़े ठक चाकर एवं एक साप सहित रहिबा मृत्यु सहित रहिबा भली समान होइथाए। शब्दर गुरुत्व ताहा कहिबा शैली जना पड़े, नचेत द्वारपाड़े मध्य स्वागत लेखा जाइथाए। सब किछि महंगा हो जाइछि, किंतु दियासिली एबे भी 1 टंकारे अटकी रहिछि। काहेकि जानिछंती? मने रखंतु, अग्नि संजोगर मूल्य केबे वृद्धि पाए नहीं। किछि लोक चपल भली होइथांती, सेमाने तो आपनको समर्थन करंती, किंतु पछपटरू आपनको ऊपर कादु फोपाड़ी चली थांती। कोइलीर सौंदर्य तार गीत गाइबारे, जड़े नारीर सौंदर्य तार परिवार प्रति समर्पण रे, एवं जड़े तपस्वीर सौंदर्य तांको क्षमारे निहित होई रही थाए। जदि मो पाखरे सह करिबार साहस अछि, तेबे मोर ध्वंस करिबार मध्य साहस अछि। जो व्यक्तिर नारी मान को सम्मान करिबार गुण नहीं, से बहुत ज्ञानी एवं महान गुण थिया सत्वे ताकू मूर्ख कहा जाए। कर्मर चापुड़ा एते भारी एवं भयंकर जे आमे जानी पारु नाहु जे आमर संचित पुण्य केबे शेष होई जिवो। जेतेबेले सद्गुण शेष हो जाए, जड़े शक्तिशाली राजा को मध्य भिक्षा मागिबा को पड़ी थाए। तेणु केबे भी काहाकू ठकी तांका आत्मा को आघात दियंतु नहीं बा कष्ट दियंतु नहीं। बहुत सुंदर धाड़ी बंधु, ध्यान दे शुणंतु। कोठी ना कोठी कर्मर भय निश्चय अछि, नचेत गंगार एते भिड़ काहेकि? जीए कार्य को बुझे ताको धर्म को बुझिबा आवश्यकता ही नहीं। पाप शरीर द्वारा नुहे बरम चिंताधारा द्वारा हुए, एवं गंगा केवल शरीर को धोई दिए, चिंताधारा को नुहे। जेतेबेले जड़े झील जीन्स पिंधे तार चिंताधारा नुआ थाए, एवं जेतेबेले जड़े बहु जीन्स पिंधे से परंपरार अपमान करछि, से परंपरा कौन जानिनी, बहुत कथा ताकू कहा जाए। लोक माने सेमानकर मुह को सफा रखती, जहाको अन्य माने देखती, किंतु सेमानकर हृदय एवं कार्य को सफा रखती नहीं, जहाको प्रभु परमेश्वर निजे देखती। बेकरे मंगलसूत्र एवं मथारे सिंदूर केवल विवाहितर हेबार प्रमाण, विवाह घरे पर खुशी रहिबार प्रमाण नुहे। जंगलर निया चंदन काठ को मध्य पोड़ी देई थाए, अर्थात दुष्ट लोक माने मध्य काहाको भी क्षति पहुंचाई पारंती। जड़े दुष्ट स्त्री, जड़े मिछ बंधु, जड़े ठक चाकर एवं एक साप सहित रहिबार मृत्यु सहित समान होइथाए। जड़े महिला केबे केबे अलंकार किंबा पोशाक द्वारा निराश हुंती नहीं। जेतेबेले तांका भावना एवं जंत्रणा को बुझा जाए नहीं, से दुखित किंबा निराश हुंती बा भांगी पड़ती। पड़ोशी मानक निकटरे बा पड़ोशी मानक आगरे आपणक बहु विषय खराब कथा कहतु नहीं, कारण जितेबेले आपण बिछणारे पड़ीजिबे ना, सेतेबेले को पड़ोशी बहु नुहे, केवल आपणकर निज बोह ही आपणकर सेवा करिवो। सेथिलागी निज बोहू केबे खराब कहतु नहीं बा ता सहित किछि खराब करंतु नहीं।
ମହାଶୟ, ଏହା କଳିଯୁଗର ଦୁନିଆ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ବା ବଜାୟ ରଖେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଣିଆ କରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଜି ହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଥାଏ। ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କାନ୍ଦିବାର କାରଣକୁ ହିଁ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଦେଖାଯାଏ ବା ଅବହେଳିତ ଦେଖାଯାଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସମର୍ଥନରେ କଥା କୁହନ୍ତି ତାହା ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରତ ପରି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ ଭୁଲ ବୋହୂ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ବୋହୂର ଭୁଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ସହ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଘର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ମହିଳା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସାରା ଜୀବନ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 5 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଏକ ବିଷୟ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ନାରୀକୁ ଅପମାନିତ କରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଝିଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଝିଅ ପାଇଁ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର କାରଣକୁ ହିଁ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଜଣେ ମହିଳା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସମର୍ଥନ କରେ ବା ଅଧିକାରକୁ ଜାହିର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କୁହାଯାଏ। ସେ ତାହା ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରତ ପରି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା। ଏହା ତିକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯେ ଭୁଲ ବୋହୂ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ବୋହୂର ଭୁଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।